ପିତାଶ୍ରୀ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। आशीर्वाद पुत्र मदन। पुत्र कह कि कथा शीघ्र कह पुत्र। आम ए कलिंग राज्य में गोटे अघटना घटी जाइए पिताश्री। कि अघटना पुत्र? पिताश्री से ही मोर अल्लणी भौणी ममता को से काली जो काली पूजा करूला माने सागुणा से नहीं बलि दौला पिताश्री। तेबे तोर उपभाग्य समय सरिला आज तोर क्षमार योग्य नुहे। हे राजा विरथ मु तुम्भंकु नेहुरा होई तुम्भ शरण धरुछि मते क्षमा करि दियो राजन क्षमा। दुष्ट दुराचार करु हर बर कलु तु कि मंत्र नीति रे मिथ्या लोभ भाषा तोर जीवन कटिब मिथ्या लोभ भाषा तोर जीवन कटिब। आज हे मिथ्या लोभ भाषा तोर जीवन कटिब मिथ्या लोभ भाषा तोर जीवन कटिब। आज नाही तोर मूर्ख कुलांगार मूर्ख कुलांगार कांड करिअछु तुई दुष्ट दुराचार। क्षमा करिबे सर्वप्रथमे मो कथाटा टिके सुनंतु महाराज मु जहा कहूची टिके मन दे सुनंतु। शीघ्र कह देबे। एथिरे मोर किछि दोष नाही राजन एथिरे मोर किछि दोष नाही। तुमर मंत्री सही ज्ञानवंत से कहिदिला तुम्भंकु जीवनरु हत्या करिबा पाई किंतु मु सेया कलिनी आपणक झिया ममता मंजरींक तांक रूपरस देखिकी मु तांक सहित प्रीति करिबारे लागिथिली। एथिरे मोर किछि दोष नाही राजन आपणक मंत्री ज्ञानवंत एथिरे दोषी अछि। पुत्र मदन शीघ्र फांसी दंड रे कर दंड। पुत्र मदन शीघ्र खोजियान सही ज्ञानवंत को आनंद से ज्ञानवंत। ए दुष्ट महामंत्री तुम बड़े बड़े कांड करिअछ तू क्षमार योग्य नुहे। पुत्र मदन तू जदि ए राज्य रे रहिबा को चाहूछु मु जहा कहिबी मो कथा रे कहि कहि शपथ करिबा को हेबो। आर्य राजन आमे आउ केबे एमिति भूल काम करिबुनी। एई चारि दिग एई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को आमे अनाई कहूछु एई चारि दिग को आमे साक्षी रखी कहूछु केबे आउ आमे एमिति दोष करिबुनी। हम क्षमा कर तेरे जाओ पुत्र मदन छाड़ी दियो ताकू
ଅଛି ପିତାଶ୍ରୀ। ପୁତ୍ର ମଦନ ପିତାଶ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର ପିତାଶ୍ରୀ। କହନ୍ତୁ ପୁତ୍ର। ସେଇ ଆମର ଅଲିଆଳି ଭଉଣୀ ମମତା ମନ୍ଦିର ହଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ସେଟା ତ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା। ପୁତ୍ର ମଦନ ଶୀଘ୍ର ବିଭାଘର କର ଆୟୋଜନ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିତାଶ୍ରୀ। ଏବେ ଯାଅ ପୁତ୍ର ମଦନ। ভোজি খাবো আজি মু মোর গোটা হাত তো নেউস কবার না বুয়া গোটা তো দুইটাকে বাড়ি দি দিলা বুয়া আম দোদা তো ভাঙি দেলা। আরে ଶଳା ମାନେ ଆଉ ସେମିତି ଭୁଲ କାମ କରୁଛ କି? ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ମୋ ଜୀବନ ଯାଉଥିଲାଣି। ଆଉ ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାନି ଶିଷ୍ୟମାନେ। ଏଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ତାଙ୍କ କାମ କରିକି ଖାଇବ। সব কথা ଓହୋ। ପୁତ୍ର ମଦନ ଠିକ୍ ଅଛି ପିତାଶ୍ରୀ। ଏବେ ବିଭାଘର ଶୀଘ୍ର କର ଆୟୋଜନ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିତାଶ୍ରୀ। সরি পচে যাচ্ছি না বুড়াই
তোর ছাড় বসে আসি না এমতি কষ্ট আর কেবে নেই পেয়েছি ই মোর বাবলে ই টকা চলো না রে বুয়া अबे আজা तू जो कर्म करिଛୁ ତାର ଫଳ ନେଇକି ଯିବୁନି। আজা খালি গোটে নলে করিয়া গোটে পরি দিও ଆଚ୍ଛା ତାମାନେ ସେ ଉପହାରଟା তোকে ଦିଆହବ। দিও আজা কে করবো আর উদারাটা হলে মনা করছ কে হো আরে এଠିକୁ ଆ ବନ୍ଧୁ ମଦନ କୁହନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ଏଠିକୁ ଆସିଲ। ଏହାକୁ ଏମିତି ଉପହାର ଦିଅ ତା 14 ପୁରୁଷ ଯାଇ କେହି ଖାଇ ନଥିବେ। ये बुआ दियो झूला झूली ने ये बुआ ओए नहीं सब बुआ अच्छा नहीं करे नहीं का बुआ आज हम मंदिर और पुजारी है बुआ କୁଆରେ ଖସି ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଏକ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ବୋଲି ଏଠୁ ଆରେ ଯଦି ନ ଆସିବ ଆହୁରି ପିଟିବି। ଆବେ ଆସିବୁ ନା ନାହିଁ ଆଉ ସେ ବୋଲି ଭୁଲ କରିବୁ ये कोरोना आ ଆଉ ଯଦି କଲୁ ବେଲେ ଆବେ କଲୁ ବେଲେ କ'ଣ ଭୁଲ ହବ कोरोना ଯଦି କଲୁ ବେଲେ ତା ବେଲେ କ'ଣ ହବ मूर्ति सी काटी दबो ଆବେ କୋଉଠି ସି सर्टिफिकेट କୋଉ तुम बाहर कर दबो କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛୁ କି ତୁ राजा आईटी हाई स्कूल କ'ଣ କୋଉଠି କୋଉଠି ଆଉ ଥରେ କହିଲୁ राजा आईटी हाई स्कूल ଓ ହାଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛୁ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ନେମ୍ नासिक याट्टा ଆବେ ଏଠି ବସ ଦୁଇ ଜଣ आजा ଆଉ ସେ ଭୁଲ କରିବନି ତ नहीं ଆଜି ଦେଖ ତମେ ଦୁଇ ଜଣକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି କାହିଁକି ନା ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ବାହାଘର ବୁଝିଲ ଭୋଜି ଖାଇକି ହେଇଯିବ। चाहन ताहले ब्याह हो तुमको क्षमा कर देनु चलो କାହାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। हाँ हो जहाँ ब्याह हो क्षमा कर देनु ଆବେ ମୁଁ ଏମିତି କେଉଁ ଭୁଲ ପକେଇଯିବେ ଯେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। ଆବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି ବୁଝିଲୁ। हो सत কথা নুন খ্যাত হত না আজ্ঞা ବନ୍ଧୁ ମଦନ କୁହନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି ଏଇ ନିଅ ତୁମେ ସମ୍ଭାଳ। ଠିକ ଅଛି ବନ୍ଧୁ